Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Bertemu lagi setiap hari Isnin bersama saya dalam program Kasih Parap. Program ni khas untuk suara fans sahaja. Di sini tak ada betul atau salah. Fans berhak cakap apa saja. Dan hari ini kita akan bawa seorang lagi fans yang hari tu pun dah bersama kita. Tapi atas permintaan, ramai pula yang seronok dengar dia bercakap. So kita bawa kat sini. Sebelum kita pergi kepada tetamu kita, saya nak ingatkan anda untuk subscribe kita punya YouTube channel dan juga follow semua media sosial kami. Ada Facebook, TikTok, IG, Twitter, semuanya follow. Tekan loceng sekali supaya tak terlepas sebarang konten. Okay? Of course. Sebenarnya kalau ikut muka ni tak payah nak kenalkan pun kan. So tak apa. Apa khabar Coach Shazwan Wong? Alhamdulillah sihat. Ya. Hari tu video kita memang dapat sambutan yang baik. So ada yang DM kata bolehlah try second part 2 pula kan. Kurang seorang kan ni part 2. Tak apa. Sebab kita kena asingkan supaya lebih banyak boleh bercakap. Bukan apa sebab Coach Shazwan masih aktif jadi coach untuk tim mana sekarang? Untuk FC Setia Alam. FC Setia Alam. Sekarang saya menguruskan pasukan ni dan juga coach untuk bawah 12 tahun. Wow. So macam biasalah. Dia dari rentetan dari hari Jumaat dari tu lepas FFM buat PC dia sebenarnya tak habis lagi orang bercakap. Terutamanya tentang pelantikan Kim Pan-gon ni lah. Okay. Macam-macam ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang kecewa, ada yang excited. Kalau macam yang kita terima dekat media sosial, dekat netizen tu, banyaklah soalan-soalan yang kita kumpulkan sikit-sikit. Mungkin kita dah boleh dapatkan pandangan daripada coach hari ni, okay? Alright, soalan yang saya nak tanya, basicnya bila kita tengok resume Kim Pan-gon tu memang bukan sesuatu yang impresif lah. Saya sendiri, kalau ikut memang tak ada lah rasa excited mana pun. Dia tapi memang satu yang tak excite people lah dia signing. So, apa rasional pelantikan dia kalau coach rasa? Mungkin dia yang terbaik daripada kesemua yang apply pada job ni. And obviously job untuk national team at the current condition dekat Malaysia ni bukan sesuatu yang atraktif. So kita tak tahu applicant tu daripada siapa, apa semua. Mungkin dia stand out, mungkin dia melihat daripada tim-tim Southeast Asia lain yang pakai jurulatih daripada Korea and dapat result sikit apa semua. Maybe that's the way we are trying to go. Dia bawa dia punya own technical team as well. Dia punya fitness coach. Yes. Sekali. So basically his whole package lah. And kita tengoklah takat mana dia boleh bawa kita sebenarnya. Tapi kalau tanya coach sendiri lah, bila tengok dia punya background tu Hong Kong under 23, Hong Kong, dan 2019 pula ada desakan dari penonton Hong Kong sendiri, penyokong Hong Kong minta dia disingkirkan. Adakah itu sesuatu yang membuatkan dia layak sebenarnya untuk jadi coach kita? Kalau ikut pada tu mungkin, kalau bagi saya memang tak layak lah who he is. Even sebelum ni, sebelum nama dia naik untuk jadi national team coach ni, tak kenal pun siapa dia. Who cares about dulu Hong Kong punya coach? Apa yang Hong Kong dah achieve untuk nama dia naik apa semua kan. So basically cuma baru-baru ni je yang nama dia naik sebab di shortlisted for the national team coach. Now he's appointed. So kita tengoklah jauh mana dia boleh pergi. Saya tengok dalam resume dia tu yang paling dahsyat pun dia antara jawatankuasa pemilihan coach Korea Selatan lah. Jawatankuasa pemilihan bermaksud bukanlah sebulat suara dia, tapi dia ada dalam jawatankuasa tu. Mungkin dia dari aspek technical ke planning atas kertas pun okey ke? Macam tu macam mana? Boleh dikira itu juga untuk pemilihan? Tengok apa sistem yang dia akan terapkan, what sort of system, playing style apa semua. Dan daripada situ dia kena start nilai player apa yang dia nak lah. Adakah dia kena ambil player yang sekarang yang ada ni and work with them untuk fit into dia punya sistem, ataupun mungkin completely dia akan pusing satu Malaysia tengok game Liga M untuk pilih player yang sesuai untuk sistem dia. So itu terpulang pada dia. Okey, itu baru mukadimah. Kita cerita pasal dia punya resume, dia punya background dulu. Tak masuk lagi. Okey. Saya ada terbaca lah macam satu artikel dekat Facebook. Saya tak pasti siapa yang tulis, tapi dia kata dia jangkakan pemilihan Kim Pan-gon ni bukan dari suara technical director yang baru, Scott O'Donnell, sebab dia baru je berkhidmat sampai sebulan. Jadi saya pun setuju, mungkin bukan atas saranan Scott O'Donnell sendiri yang nak pilih ikut cara dia. Biasa kalau dalam jawatankuasa ni kan, technical director dia tentukan the way nak main. Technical director sepatutnya
juga terlibat dalam pemilihan coach. Tapi kalau dalam kes macam ni, adakah dia akan mengganggu coach? Saya honestly tak sure Scott O'Donnell punya role as a technical director ni melibatkan first team or not. Mungkin dia lebih kepada pembangunan bola sepak, youth team, maybe daripada Malaysia under 19 ke bawah ke apa semua mungkin. I rasa for sure bukan one of his recommendation lah, sebab dia pun baru join. Yes. And I believe our search for a new national team coach ni rasanya dah happen few months before dah ni. So it is dia punya jawatan kuasa di dalam FAM yang memilih ni lah. Obviously akan ada kriteria yang diorang tentukan yang ada pada coach Kim ni, dan menyebabkan diorang hire dia lah as the man. Tapi saya jadi, bila baca artikel tu, saya jadi macam tertanya-tanya, boleh ke kalau macam technical director yang dengan coach yang bukan senada, seiring, satu cara filosofi dia main, boleh bekerjasama ke coach? Susah. Sebenarnya susah. Mungkin technical director ada filosofi dia sendiri, ada cara playing style sendiri yang dia terapkan untuk budak-budak daripada youth level sampai maybe to under 19 or under 21. Tapi untuk dia paksa first team, national teamnya coach untuk gunakan apa yang dia percaya, susah. Sebab coaches masing-masing ni, dia orang ada idea masing-masing, ada filosofi masing-masing. Cara coaching pun mungkin ada sedikit berbeza apa semua. Tapi bagi saya, as long as it improve our national team, that's fine. So influence besar mana influence technical director tu boleh bagi pada coach? Susah nak cakap sebenarnya. Kalau ikut standard lah, tim lain, tim dekat luar ke macam mana kan, technical director punya power. Untuk seorang technical director yang boleh influence seorang national team punya head coach, that technical director punya background has to be very very big, has to be ada dia punya past result. He needs to have history. Dia kena adalah seorang yang yang successful di dalam bidang coaching, yang ada result dia boleh tunjuk. I have done this, I've take this team to World Cup, bla 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 apa semua. Then probably our national team head coach can listen to him apa semua. But for now, probably not. Mungkin Panggon mungkin ada idea dia sendiri, and Scott O'Donnell mungkin ada idea dia sendiri. So, saya nampak lah, kalau coach cakap macam tu, saya nampak lah kemungkinan mungkin juga akan ada berlaku perselisihan tentang mana-mana kan. Itu depends on how professionalism dia lah, how involved Scott O'Donnell in the first team lah. Okey, kalau ikut kita patah balik kepada dapatan FAM hari tu, dia kata antara sebab tak berjayanya sebab player tu tak harmoni, tak unite. Ingat tak hari tu pun kita bincang benda yang sama kan? So you coach baru, you datang ke tim yang tak harmoni. So adakah you nak ada macam perlu buat something untuk harmonikan, ataupun you akan terus start dengan regime you, dia orang kena start ikut cara you? Bab harmoni ni, it takes time sebab especially you're bringing players daripada different clubs yang mungkin ada rivalry as well. Dia bukan kerja yang mudah. Dari luar juga. So I think the coach and the management kena do something to bring these players closer together. Be it go for a charity program sekali ke apa semua. I mean like team bonding tu cliche sangat lah. I mean like we don't need to do that. I mean like these are professionals. Diorang faham, diorang come to the national team, they have to be together and perform untuk kita punya national team. But as a coach, management, I think they have a role to play lah. Mungkin they have to get the players together. I mean like players memang duduk sekali pun. It's just like about what sort of activities yang boleh management bawa team ni keluar daripada bola sepak, not training ke apa semua, that they can do together untuk boost up together the togetherness tu lah yang ada pada team tu. Sebab kalau ikut sejarah macam kat luar negara pun, macam France dah 2-3 kali dah team tu dalam tu bergolak. Walaupun dia ada star banyak mana, kalau dia tak unite, tak boleh dapat result yang bagus juga coach. Jadi tak benda tu penting. Memang satu masalah lah yang besar. Untuk France tu, I rasa masalah dia lagi besar kot. Semua star dalam tu. Semua star dalam tu. Ada yang nak macam ni, ada yang nak macam ni. So it become a problem. Hopefully benda ni kat our national team tak escalate to that serious lah. Nanti takut pula kalau ada player ni saya tak nak mainan untuk national team, jadi masalah pula.
Bercakap pasal tak nak main tu, coach. Dulu masa Alan Harris, dia pernah terjadi sekali Ahmad Syahrul Azhar tolak permintaan dia untuk mewakili negara. Dia kata penat. Alan Harris tegas, dia kata lepas ni tak akan panggil Syahrul Azhar lagi. Berlaku pula baru-baru ni dengan Mamadou Soumaré. Dia tolak. Kalau sebagai coach national lah, apa sepatutnya tindakan yang dikenakan kat Soumaré? Sama macam Syahrul, tak akan panggil lagi atau apa? Boleh dimaafkan ke apa? Kalau saya sebagai seorang coach, yup, he's done, finish. Memang saya tak. Walaupun tak dia boleh menyumbang banyak kat tim. I don't care. Football is a team game. Kalau tak ada dia, akan ada orang boleh ganti, regardless. On what reason he reject the call up, kita tak tahu. Yang saya ada dengar-dengar, dia nak balik Gambia jumpa parents or what not. Coach Tan parent his dad ke mom pernah meninggal kan? Meninggal masa World Cup qualifiers while they are in camp in Dubai. Yes. And he continue. He didn't leave the team because itu dia punya tanggungjawab to take Malaysia national team in the World Cup qualifiers, and he stayed there. And we are talking someone close to him yang meninggal. Yes. And he stays with the team. So on what serious ground yang you cakap you cannot accept this call up? On what ground? So if I'm the coach, he's done, finish. And especially some player that get the IC from our government nation, bagi, our government. Like, you put 100% to the team. Itu yang bezakan orang yang berdarah Malaysia dengan yang dapat IC lah kot ya. Probably. Siap memang lah. Dia bukannya apa, kita tahu Soumaré punya kemampuan. Bukan dia je lah, mungkin kes-kes yang ni akan berlaku juga dekat player-player yang star yang lain. Mungkin dia ada masa dia nak tolak, dia anggap benda tu macam satu bukan kewajipan untuk negara kan. Kalau ada lagi player macam tu pun kita kena bertegas, ataupun kita mesti ada macam bahagikan, oh yang ni tak penting, okey kalau nak tolak ke ikut level pertandingan, even friendly. I rasa kita kena tegas lah. End of the day, ini semua untuk our national team kan. It will not set a good example if you allow players to reject or pilih tournament apa dia nak pergi apa. It's not fair to the team. Kita yang main bola kat sini daripada youth level apa semua, everyone plays. If you ask any Malaysian yang main bola ni, kalau dia orang kena call up untuk main Malaysia, berebut kot orang nak pergi. It is for the country. For the country, not for anything else. For the country that we are born. Semangat patriotik. So untuk seorang tolak, reject, I will question their patriotism lah. Faham? Okey, kita lupakan pasal orang yang tak nak main dengan Malaysia, tak apa, kita lupakan. Satu yang saya tertarik dengan satu show daripada Datuk Del hari tu, dia kata kita kena besarkan pool players. Sebab kita tak boleh bergantung kepada player yang sama. Tapi dalam masa yang sama, bila kita hari tu dekat Amman Jordan, kita bawa player yang jarang main Malaysia. Bila kita bawa, hasilnya macam sedikit mengecewakan lah, sebab dia orang tak sampai tahap level. Kita kena bersabar sebab kita perlu bagi dia orang ruang. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nak juga keputusan tu teruk. Jadi dia macam satu dilema lah, nak besarkan pool players tu. Macam mana cara yang terbaik rasanya? Ini berbalik pada apa yang Rambo cakap hari tu. Okay. Player tak siap untuk the national level. Pool kita nak besar mana? Liga Super ada berapa tim? Liga Premier ada berapa tim? M3 dah 2 tahun tak jalan. Yes. So we are talking, what pool are we talking sekarang? You look at, dulu ada PKNS apa semua yang ada President Cup, Piala Belia. Now PKNS gone, dia jadi Selangor 2. You look at, dulu ada PKNP, dia jadi Perak 2. Sekarang tahun ni Perak 2 pun dah gone. So where does these players go? Apa pool yang kita nak cuba ceritakan sekarang, where in our professional league punya setup, rasanya team tak cukup. Team tak cukup untuk create that bigger pools. But once you go back to, katakan team dah ada, then we start go back to is the facilities enough to prepare players untuk pergi the next level? Maksudnya tu semua perancangan yang panjang, coach. Maksudnya dalam masa terdekat mungkin pool tu memang susah untuk dibesarkan. Mungkin susah. Maksudnya juga kalau ikut masa AFF hari tu, memang kita terlalu bergantung ke Aidil dengan Syahrul Saad. Bila tukar Dominic Tan pun dah tak sama level. Adakah memang selamanya, bukan selamanya, maksudnya masih panjang lagi jalan untuk kita berharap dekat Aidil dan Syahrul Saad juga? Macam pool untuk national team. Kita kalau cerita national team,
We have players coming from AMD. Okay. Berapa orang je from under 17 yang go on to sign for clubs. That's why also wujudnya yang team project FAM MSN. Okay. Ini rasanya player-player yang tidak mendapat tempat dalam liga kita. So they have to create a team to cater for these players untuk dia punya continue development, which is good. At least players ni ada team untuk main competitively. But what about the rest? Dia ceritanya liga kita tak cukup team untuk cater for a bigger amount of players. Dia senang. Lagi ramai player ada, I think you'll find more quality in term, the bigger pool it is lah, you akan find more quality in that area. Tapi tu lah, bila nak kata nak lebihkan banyak tim, dekat Malaysia ni macam tak praktikal pula coach. Nak tim yang banyak, sebab semua tim overpay the players. That is the problem. Itu masalah. If you look at the value of the league, if you're JDT, no problem. You have the financial muscle, you can spend whatever you want. Tapi the problem is, if you don't have that financial muscle, tapi you spend, you nak spend macam JDT, memang akan jadi masalah lah. Kalau you ada 1 million, 2 million a year, you spend that lah. Itu je. You don't have to spend 15, 20 million. Kalau you terpaksa main M3, go ahead. Betul tak kalau saya cakap diorang kena jadikan PJ City tu sebagai role model? Dia tak, okey lah, mungkin dia punya kewangan tak besar, so dia decide tak perlu import, dia gunakan lokal. Kalau tim lain pun guna cara yang sama, mungkin lagi banyak ruang untuk main tempatan juga. Mungkin boleh. PJ City have shown that it works. They orang operate on a strict budget, and that is down to coaching lah. And I know, and I heard from many friends like P. Maniam is a good coach, and it shows lah apa yang dia ada tanpa pemain import, and they can compete no problem. They stay in the league, tak get relegated. Yes. So it's an achievement for PJ City, and it's a model where teams yang tak ada budget sangat do that. Find a good coach, develop the players. Okay, kalau lah kita cerita pasal dengan ketiadaan pemain sekarang, terutama penyerang lah, memang kita sangat short lah dengan penyerang. Kalau coach lah, dia sebagai coach national tu lah, apa formasi yang sesuai dengan ketiadaan penyerang sekarang kita ni? Adakah kita memang akan guna flanker power, flanker sebagai center forward ke? Rasanya based on the current setup, I think 4-3-3 is, I think is a balance punya formation lah for us. Ya, macam kalau kita tak ada striker, macam mana kita nak main 3-5-2 ke apa semua kan. So, and we have strong wide players. Betul. Safawi, Lokman, Arif, Lokman, Akia, Faizal Lim, Akia Rashid. Those are all strong wide players. Cuma we don't have that center forward yang betul-betul boleh score goals. Like I think siapa nama? Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad is, I like him, but he's more like a false nine punya player lah. Dia banyak kejar bola ke bawah kan? Banyak drop ke bawah, banyak help defending, collect bola daripada deep area to start attacking. But we miss that number 9 lah, I would say. Dan dia actually calon number 9 yang bagus. Tapi dekat club pun dia sering bertukar-tukar posisi. Jadi nak kata dia genuine number 9 tu susah. So siapa yang kita ada sekarang coach? Kalau kita buang terus di Paula lah, ada Syarif Fikri, Syafiq Ahmad. Syarif Fikri, good shout. Syarif Fikri. I pun rasa dia okey, cuma masa tu mungkin kat AFF injury problem dia. Tan Jen Ho dan Brad Maloney, dia cuba letak Lokman Hakim sebagai center forward. Kalau tanya saya macam tak setuju sebab Lokman jenis player yang lari ke depan, dia agak bermasalah bila nak hold bola. Saya lebih suka dia main kat tepi. Kalau coach sendiri melihat Lokman macam mana? Nak nilai game dia pun dia tak main banyak. So actually susah. He has to get a run of games. I mean like in Belgium pun dia, I don't think he get many game time. Betul. So nak nilai mana satu position yang sesuai untuk dia, actually bukan mudah. Tapi if I'm not mistaken, masa di MD he's a centre forward kan. Masa sebelum tu pun dia banyak masa operate in the wide area. Saya macam lagi nampak fluid lah kalau dia lancar lah kalau dekat tepi. Tapi mungkin sebab memang dah tak ada sangat. Itulah, I think like if you ask me, the next up and coming probably Syarif Fikri will be the good shout lah. Strong, can score goals. Dia dah proven di PKNP, di Perak apa semua. Cuma unlucky di Selangor ni ada Ifidayo, ada injured kan, and they got injured. So it need a good run of games lah. So hopefully now dengan Ifidayo dah tak ada, hopefully you get more chances to play end of the day.
Kalau as a striker, you need matches to be sharp, and then only you can see your true performance. Kalau setakat training at the bench, striker ni pelik, dia kena ada run of form. Yes. Run of form, and then you need matches lah. Kita tadi tengok kalau ikut hari ni ada keluar statement daripada Presiden FMM, Tok Midin. Dia kata player tak siap. Sama pula senada macam apa yang kita bincangkan hari tu. Bagus lah tu. Ada. At least dia tahu apa dia kena buat. Dia dah tahu. So apa harap macam coach sendiri, lepas apa yang kita utarakan hari tu, rasa macam disambut pula oleh pihak atasan, rasa benda ni benda bagus ke apa, dia dapat membantu kita macam mana? Which is good. Apa yang kita discuss tu on last Friday, Rambo petik tentang player tak siap. We talk about facilities, apa yang semua yang will not get players ready for the national team. And today Dato' Amidin came out and said the same thing. Maknanya we are the same path lah. Mungkin kebetulan lah dia tak tengok kita, tapi senada kan. So dia pun berceritakan player tak siap, sama pula huruf dia tak siap. So at least dia dah tahu mana masalah dia. Dan as a president of FAM, go fix it lah. Itu je. He's there for a reason. Betul. Fix the problem. Ada satu benda yang saya terlupa nak cerita tadi. Sebab saya baca hari tu, rupanya Kim Panggon ni akan bertugas selama 2 tahun tanpa sebarang KPI. Adakah itu bagus untuk tidak meletakkan KPI kepada seorang coach? Sebab macam mana kita nak evaluate dia? Tanpa KPI, that's a tough one actually as a national team. Tapi if you talk about KPI in football, what sort of KPI you are looking at? You nak dia menang kejohanan lah biasanya kan? Ataupun you nak tengok dia develop players to play in a certain way for the national team. So KPI tu datang daripada mana? But then if you're talking about you as a national team coach in a competitive level, you need to show some results lah. We don't want another Nelo yang on his terms masa managing our team, he has 0 wins. Sebab kalau kata KPI dia on development, 2 tahun memang tak cukup coach kan? Memang tak cukup. Coach memang berpengalaman lah dalam development. Tempoh yang betul untuk nampak player muda tu matang, develop dalam game dia berapa tahun? Itu you have to go back all the way to 14-15 years old baru nak tengok. Biasanya orang cakap golden age of learning untuk players ni is between 8 to 11-12 years old. After that 14-15 tu actually dah susah dah nak bentuk. Tapi itu lebih kepada tugas technical director kot, bukan national coach kan? Yeah. National coach I think is solely for the first team. Kalau about development tu I think it falls on Scott O'Donnell punya part lah, which I hope dia boleh jalan seiring sekali dengan apa yang AMD buat. Sebab obviously we know AMD is run by KBS, it's not by FAM directly. So they need to sit down together and work together to have the same path for these players lah. So balik kepada tadi, logically sepatutnya mesti ada KPI satu kejohanan untuk dia, betul tak? Sepatutnya ada KPI untuk dia. If not, what's the point of hiring a foreign coach untuk datang? Baik kita offer Datuk K. Rajagopal untuk take back the national team. He has shown he has got result previously with the team. He's a Malaysian, obviously you put more into it. Kalau dia got the job, betul. Why would we hire a foreigner? So if you hire a foreigner, then you need to put KPI untuk to gauge apa yang dia buat untuk national team lah. What level dia akan bawa kita ke lah. Tu I rasa memang canggung lah bila baca tak ada KPI dia kan. Okay, last lah coach, saya nak tanya, kalau coach personally lah, apa ramalan head coach baru ni boleh bawa kepada bola sepak Malaysia dalam masa 2 tahun ni? Dia penting nak tengok he's bringing his own team. I think he might introduce a new system of play. Maybe akan ada new formation, I don't know. Depends on apa yang dia tengok. But dia perlukan masa untuk kenal bola sepak kita. I think for the next call up, it is either dia retain players yang ada, yang sebab penting dia tak ada local assistant. I think that's the key. Dia tak ada local assistant, so tak ada siapa boleh bagi advice kat dia who is what and what is this players punya ni. So kalau dia datang dengan team dia sendiri, maknanya dia kena buat kerja lebih sikit untuk go to every matches that is available nanti bila Liga M start,
to see for himself, pilih player yang dia rasa sesuai, and do what needs to be done lah. Maksudnya dia start daripada zero balik Dia start daripada zero lah. Let's say kalau contoh dia, I assume semua coaches yang datang ni, yang high level ni, they have their own ideas. Tapi dia kena tengok apa yang kita ada dulu lah sebelum dia nak try implement idea dia. Macam kalau kita kekurangan wingback, buat apa dia nak main formation 3-5-2? Why change? Dia kena tengok apa yang kita ada, apa kekuatan core players kita kat mana, apa semua. If like you said, kita punya wide attacking players is like abundance, ada banyak. So maybe he has to work that way lah. Kalau coach, bagi coach sebaiknya dia perlu ada assistant daripada lokal. Bagi saya, probably not now, sebab mungkin sekarang dia tak kenal our football kat sini. Mungkin later on, when he see things dalam Liga M apa semua, maybe a local assistant could be quite useful. Sebab sometimes assistant coach ni play important part in macam in between, dia macam middleman in between the head coach and the players. Ada benda yang head coach tak tahu, mungkin assistant coach tahu. Mungkin ada, like you said lah, harmoni punya hal ke, apa ke semua. Kadang-kadang assistant coach tahu dulu, and he needs to be the one that can be the neutral guy lah, that can bring the things back to the head coach. And also he could be the guy yang head coach bagi tahu, tolonglah bagi tahu player ni macam ni, ask him not to do this, not to do that, focus on the football and stuff like that. Maybe assistant coach is the best person to go to talk to the players, a local assistant coach to go to talk to the players. Wow, saya rasa hari ni memang full dengan info-info yang hebat lah. Sebab kita dapat jumpa fans yang ada pengalaman background sebagai coach juga, dari segi pembangunan kan, dari segi game. So input hari ni satu yang luar biasa lah. So terima kasih banyak Coach Shazwan Wong kerana sudi bersama kita sekali lagi. So kepada anda semua, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel dan teruskan follow semua social media kami, Facebook, Twitter, IG, TikTok semua ada. Dan pastikan anda terus setiap Isnin bersama saya dalam Kasih Parap. Okay, Assalamualaikum, bye-bye.